Tangan kanan dong. Acak bobo, main hujan yuk. Yuk acak mandi hujan yuk acak. Acak. Iya tapi mukanya dikencengin. Acak papa pulang. Cak tadi makan ayam goreng Cak. Ayo Cak makan lagi Cak bareng-bareng. Cepetan. Habis setengah alhamdulillah. Pegang sendoknya bener. Sana nggak masuk itu mangkoknya sendoknya. Makan sendoknya megangnya bener dong. Gitu nyobain. No, nggak boleh kalau udahan.